Nakuha. Nakuha ni Baba. Baba ka dito, baba ka dito. Bakit po kuya Dagon? Shot clock. Ah! May kulbo dyan! Bakit ko? Wow! Joke lang kuya Dexter. Nasa iyo daw. Di. Gatchalian. Gatchalian. Nagaling kalaway. Malingay. Domina. Foul 2. Pasok. Lingayan. Ultindo. Drives inside. Ultindo. Pasok. Gatchalian. 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 Binigay kay Ultindo inside. Ultindo. Binigay Palingayan. Palingayan with the jump shot. Ultindo. Ultindo. Gatchalian. Gatchalian. Tumira ulit. Robert. Ultindo. Foul. That's a shot. Gatchalian drives inside the Perez. Follow up. Pasok. Palingayan. Gumomba with the jump shot. Pasok. Score! Ayun na, time to shoot po. Perez. Perez. Drive on Palingayan. Nice D. Foul po. Gatchalian binigay Tagas. Gatchalian for 3. Pwede Palingayan ng rebound. Palingayan. Palingayan. Top driving. Palingayan pasa ay ano sa ilalim. Pasok. Luis. Ayun na. Gatchalian. Nag-drive ulit. Pasok inside foul. Good counter. Gatchalian isang poslo. Gatchalian binomba. Gatchalian pasok. Tito pinili ko yung Tito. Spins inside ball 2. Dagas. Gatchalian. Gatchalian. Pinalik kay Dagas. 5 to shoot. Gatchalian. 3 to shoot. Gatchalian. Ibig ko. Nakaulit ko Gatchalian. Gatchalian inside ball 2. Score natin 10-8. 9 minutes na natitira sa ating first half. Palingayan na skill. Ngayon na. Ultindo. Nakawang rebound. Ultindo ilalabas. Ultindo. Yan. Ang dalawang Gatchalian. Ultindo with a Pinoy step pasok. 8 minutes and 25 seconds po. Titira sa ating first half. Tagas for 3. Gatchalian. Follow up in Darren. Gatchalian pinagagawa ulit sa rebound. Dagas. Foul. Ginigit. Yan! Ano nagawa mo? Tutulog-tulog ka dyan. Dagas. Binalik kay Dagas. Binigay kay Gatchalian. Pero binabantay ni Palingayan. Binigay kay Dagas. Dagas. May skill ni Palingayan ang cut. Pasok. Dagas. Dagas. 5-3 tumama sa down. Palingayan nagka-follow up. 8 minutes na titira sa ating first half. Dagas ng Gatchalian. Good to shoot. Gatchalian ay sundot pero foul. Perez. Perez. Gatchalian. Dagas with the mid-range. Dagas connects with the jumper. Ultindo. Daming galaway Perez. Ultindo. Drives. Bugs. Pasok. Ang layup. All 14 po tayo.
7 minutes and 20 seconds na natitira sa ating first half. Perez, drive inside. The gas. 3. Gatchalian. Gatchalian binigay Perez. Perez, pasok. Connection to jumper. Palingayan, binigay ko yung dito. Palingayan, drives, bumps. Palingayan with the layup, pasok. 6 minutes and 50 seconds. Gatchalian. 8 to shoot po. Gatchalian with the mid-range. Gatchalian connection to 40. Olpindo, kay Luis, pinali kay Olpindo. Olpindo, time to shoot. Olpindo with the Pinoy step inside layup. Pasok. Perez, may nagas. Time to shoot. Gagas. Gagas, binigay ni Gatchalian. 6 to shoot. Perez, Gagas, 2 to shoot. Hoist it up. Olpindo. Olpindo. Drives inside. Hindi pasok. Dalawa sa ibon. Ako ni pala yan. Nagagawan po sila. Ako ni Gagas. Tumira for 3. Ball na ball. Palingayan. Foul on the shot. Hindi pasok. 6 minutes and 5 seconds na natitira sa ating first half. Isang score po natin 16-18. Unang po slow para kay Palingayan pasok. Gatchalian yung foul. Score mo. Ano yung score mo, Tero? Score mo. Okay, score mo dyan. Score nila. Ah? Ah? Hotdog! Dalawang po slow para kay Palingayan. Gagas. Ay, Ulpindo, posting Gagas. Gagas, inside, Gagas. Nakawang follow up. Perez. Ay, may bolang isa ron. Perez. Drive. Gagas pa rin. Gagas. Gatchalian. Hinihigay Gagas. Gagas, nakontrol dito. Gatchalian. Oh, galing. Palingayan. Nakuha ni Gagas. Gagas. Pasok. Ano? Palingayan. Bumaba inside. Pero follow up ni Luis. Ayun na, Gatchalian. Ito mid-range ito. Gagas. Gatchalian. Gatchalian binigay ni Perez. Nalabas ni Perez. 6 to shoot. Gagas binigay ni Gatchalian. Gatchalian binigay ni Gagas. Palingayan, drives inside. Ba't di pa kinuha? Rebound. Gagas. Gagas with the mid-range. Gagas connect. Ulpindo. Mababa Ulpindo inside. Ulpindo connect. Dito ba yan? Gatchalian. Pasok ang mid-range. Ulpindo. Drive inside. Oras natin 4 minutes and 25 seconds. Gagas, Gatchalian. Gatchalian for 3. Gatchalian hindi. 4 minutes and 10 seconds po. Ulpindo finish. Grabe. Yan, good service. Sub. Si Aki kanina pa.
Kontra tayo ang puta ng kapital ng pabalik. Uy, bantay ayos! Roger, Nasty. Foul. Nakalapat palad mo! Ayos. Napakarami ng siko. Grabe. Italian. Italian present. Foul. Puro kanto. Hey! Italian. Italian drive. Inuwas kay Perez. Perez. Inside for 2 pasok. Lloyd. Kalimayan ni Perez. Italian na rebound. Binigay Dagas. Dagas drive. Sumalpal. Negiro. Kalimayan. Pasok. Perez. Italian. Italian drive. Inside. Grabe. Kalingayan, jump, drive, Kalingayan inside for 2. 1 minute and 50 seconds po, tinitira sa ating first half. Italian. Italian, Kalingayan, Dagas. Dalawang beses pa. 1 minute and 35 seconds po tayo, Kalingayan. Inside, foul, the shot. Pati na yung sabi sa kanya yung una nag-check. Nagpatingin po kayo sa iba. Huwag yung magsagot ko yun. Kalingayan, pasok. Gusto naman na yung mga Angeles ngayon ah. Dagas ni Perez. Perez dito po. Pasok. Parang kanino yung 20 seconds. Pagsuot niya ng wristband. Kalingayan inside ito eh. Kasi yan ay ibang foul dito sa Diyan pati ni Ed. 1 minute and 10 seconds po tayo. Ang daming wristband. Gago pre, ba't may wristband ka dyan? Pasok. Sa ganito, sa ganito. Dalawa po foul para kay Kalingayan. Sabi ko tayo ng daliri yung puro Pasok. puro wristband nga, gago. Di ba sa Chico yung nilalagay? Score! Sino lamang? Kalingayan, drive wheel, sorry, Kalingayan, follow up, pasok. 55 seconds ang titira sa ating first half. Sobrang pasa. Warning po for technical. Bagas. Perez for 3. Ako ni Kalingayan na rebound. 40 seconds na nagtitira sa ating first half. Bagas sa Nini Perez. Perez for long. Dagas na rebound. Dagas, right inside. Dagas na rebound. 28.1 seconds na nagtitira sa ating first half.
Lance. Kalimayan. Kalimayan. Pumping side for 2. Tatlo lang yung puti. Perez for 2. Ito. Marami ka dyan lang. Pinapasiran. 9 seconds po. 10 seconds. 5 to shoot. Kalimayan. 3 to shoot. Wala po shot clock. Kalimayan side. Pasok. Bitayan kay Itakan. Tumama sa tahod. Kawan ni Bitayan ang rebound. Gatalian nakalibre na 3 shoot. Kalimayan. Ultito 14. Bagas. Rebound. Gatalian. Nagsusot po. Gatalian drive. Big side foul and 1 of the shot. Yan. Pwede ka sumabay dun. Yung delikado. Isang gusulong para kay Gatalian. Pasok. Dahil. Ito naglalabas. Hindi Kalimayan. Kalimayan drive. Kalimayan layup. Pasok. 21-42 ang ating score. Bagas. Bagas. Gatalian. Gatalian drive. Ibigos. Perez. Ibigay ni Bagas. Bagas. Last 3 seconds to shoot. Perez Hoy. Pasok. Yan na. Ultito. Kalimayan. Ultito. Drive inside. Drop off kay Tiro. Pasok. Bagas. Inside kay Gatalian. Pasok. Tiro. Score natin 25-44. Wala pa, nagsisimula na siya. Excited? Excited yan. Sa topo pag pumasok rep. Hindi. Oh, Sab. rep. Sub. Rep. Sub. Leg. Kalimayan. Kalimayan with the jump shot. Ito. Kalimayan rebound. Kalimayan for 2. 6 minutes and 55 seconds. Bagas. Bigyan ni Gatalian. Gatalian out to Luis. Gatalian kick out kay Perez. Perez with the shot. Pasok. 98-52. Kailangan mo ng reply. Apat na lang. Oh. Kalimayan. Rapid. Sa Purep Sub. Tira. Gatalian. Gatalian float. Parang Ultito nito. Ultito. Shoot to shoot. Ultito. Drive. Inside. Check. Ultito. Pagkagawa sa likod. Nakuha ni Kalimayan. Block. Contested. Bagas. Bagas. Binigay kay Gatalian. Gatalian 10 to shoot. Perez. Long to pasok. 50-52 na po ang ating score. 5 minutes and 55 seconds na pa natitira sa ating ball game. Now, dito. Ultito. Box. Face. Float. Pasok. 5 minutes and 40 seconds. 10 to shoot po. Gatalian. Binigay kay Perez. Nilabas ni Bagas. 5 to shoot. 5 to shoot po. Gatalian. 4 to shoot.
Ulpindo. Palingayan! Thank you, shoot. Pasok. Keep 56 pa ang ating score. 5 minutes and 30 seconds. Gas. Yan, dapat na ating minutes. Gas, ball to shoot. Gatalian, pinili Gas, inside. Perez. May next game pa to. Ulpindo. Palingayan. Palingayan. Drive. Box. Palingayan. Hornet. Paligaya inside, pasok. Gatalian, into shoot. Gatalian. Gatalian, pasok. Pasok. Gatalian. Pasok. 26-60 ang ating score. 4 minutes and 5 seconds dito na sa ating goal kick. High pick up, pasok. Gagas. Gagas. Binigay kay Gatalian, time to shoot. Gatalian, binigay kay Palingayan, pinasa sa kalaban. Foul to the shot. 56 and 62 ang ating score. 3 minutes and 47 seconds. Nagtitira sa ating ball game. Jalel! Pasok po ng busulo ni Palingayan. Palingayan, may dalawang busulo. Hindi pasok. Palingayan. Binigay kay Ulpindo. Pumeke. Bawi, Lance, bawi. Grabe. Patry ako. May next game pa to. Gatalian. Gatalian. Gagas. Gagas. Box. Binigay kay Gatalian. 7 seconds. Labas na kuha ni Luis. Luis inside. Hindi. Kuha ni Perez. Perez nilabas kay Gagas. Binigay kay Gatalian. Nakalibre sa 3. 4-3. Connects on the jumper. Bantay. Gatalian. 59-63 ang ating score. 3 minutes and 20 seconds na natitira sa ating ball game. Palingayan. Garang nagalaw. Take to shoot for 3. Hindi. Luis the rebound. Luis with the follow-up. Oras natin 3 minutes and 5 seconds. Gatalian for 3. Gatalian connects with the jumper. 62-65 ang ating score. Ulpindo drives in flow to deck. Ulpindo follow-up. Ulpindo follow-up ulit. Pasok. 2 minutes and 50 seconds na natitira sa ating goal. Gatalian hindi. Nakuha ni Palingayan na rebound. Palingayan. Tignan mo po sa ating nasa Ulpindo. Drives Ulpindo. Pasok with the layup. 64 minutes and 59. Gagas. Binigay ni Gatalian. Gatalian drives. Nilabas kay Perez. Perez for 3. Hindi. Kuha ni Ulpindo. 62-69 time to shoot. Ulpindo. Libre! Ulpindo lang galaw. Ulpindo with the jumper. Ulpindo connect. 62-71 ang ating score. Bumalik sa line ang ating kalamangan ngayon. Gatalian for 3. Gatalian connects with the jumper. 65-71. Ulpindo. 2 minutes ako na dito na sa ating goal game. Palingayan na wala ang bola. Contested sa palpal pero nakuha ni Gatalian ang bola. Gatalian inside kay Gagas. Hindi nakuha ni Ulpindo. Bola. 1 minute and 50 seconds titira sa ating ball game. Take to shoot. Luis inside. Gatong shot. Travel.
Aga mo na uwi. Gatchel yan, nakalibre ulit siya, Chris. Hindi. Ako ni Palingayan. Ultito. Dito, pasok. Yan ni Galaw. Dito, Five to shoot. dito. 5 to shoot. Ultito. 1 to shoot. Yan, yan. Tulong sa rebound. Agas, Gatchel yan. Galaw, Gatchel yan. Drives inside. Binigay kay Dagas. Bukap. Dagas. Foul to the shot. 1 minute and 18 seconds na. Reps up. 1 minute and 18 seconds na nagtitira sa ating ball game. Dagas, yun ang Tuntua si boss mo. Louie, yung pinagkagawa ng jersey niya. Hindi pasok. Dagas, yung dalawang puslo. Directed pa. Dagas, yung dalawang puslo. Hindi, ito naman ni Dagas. Follow up. Pasok. Ayun na, ulti ko. 67-71 ang ating score. Traveling. Pinapasahan si Kuya. Gatchalian. Gatchalian, binigay kay Perez. Pinali kay Gatchalian inside. For 2. 69-71. Dalawa na lang po ang kalamangan ng team yan. Palingayan drives. Bobs. With the layup. Oras natin 56.3 seconds. Palingayan. Try to shoot. Palingayan. Drives. Drops. Palingayan inside. Palingayan ito. Pero nahulit ni Palingayan inside. For 2. 30 seconds na natitira sa ating ball game. 69-73. Gatchalian, binabantay ni Ultindo. Gatchalian. Technical yan. Hindi nga gumagalaw si ED dito. Puro. Puro ka reklamo eh. Yun ang pusulo ni Gatchalian. Pasok. 70-73 ang ating score. 30 seconds na natitira sa ating ball game. Pasok. Kasama sa personal foul yun ha. Ilang sayan yan. Tatlo na po. Dagas. Gatchalian. Technical. Tabi. Gatchalian for 3. Hindi. Nakuha ni Palingayan. Nakuha ni Ultindo. 18 seconds na natitira sa ball game. Ultindo. Pasok. 70-76. 11.9 seconds na natitira sa ating ball game. Gatchalian. Binigay ni Dagas 9 to shoot. Gatchalian inside for 2. 7.5 seconds na natitira sa ating ball game. Zero naglalabas, binigay ko. Lance, oras! Ultindo. Nag-drive sa sundot. 6.7 seconds na natitira sa ating Lance! ball game. Lance! Oras natin 6.7 seconds. Palingayan, foul. Foul daw. Foul. 4.7 Palingayan. Foul. Ay! Yan! Teo, close the door! Umiiyak ko. Sino? Teo. Umiiyak si Mateo? Ano po? Umalo. Dalawa. Para di pa ipasa yan. May mapapasahan mo yan. Palingayan. Unang slot. Palingayan. Tatlo lang sila dumating. Asok. Nagtampo? Oras, tol! Oras natin 2.4 seconds. Palingayan ang dalawang busloy. Ganda ko si Perez. Tapos na.